न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम व्यूअर्स। अब तक लाइबा खान की शादी के बारे में बहुत सारी डिस्कशन हो चुकी है, मगर अभी की जो इंटरनल उसकी फैमिली में जो शादी से लेके शादी से कन्वर्ट होके भूचाल में कन्वर्ट हो गई है, वो मैं आपको बता रही हूँ कि लाइबा खान ने शादी की एक मैरिड आदमी से जिसकी एक बेटी भी है। अब उन्होंने निकाह जब भी किया, ठीक है, ये उनका अपना पर्सनल मैटर था, हाइड भी किया उसने इस चीज़ को, लेकिन यहाँ पर अब होने ये जा रहा है कि इसके हस्बैंड की जो वक्ती तौर पे खुशी थी और जो मैंने देखा था कि मेहंदी से लेके टिल वलीमा हमने देखा कि लाइबा खान की खुशी ओवर एक्साइटेड दिख रही थी। यानी कि ठीक है आप खुश हो अपनी शादी पे, लेकिन यहाँ पे उसका जो हस्बैंड था, एक तो वो कुछ बोल नहीं रहा था, कुछ बात नहीं कर रहा था, कुछ ज्यादा फेशियल एक्सप्रेशन उसके नहीं थे और ना ही कोई पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी उस तरफ से। फिर उसकी फैमिली में हमें दिखा कि ना माँ ना बाप, सिर्फ एक कोई उसका भाई था या कजन था जिसकी शक्ल भी उससे मिल रही थी, वो लोग उसमें शरीक थे। अब ये होता है कि माँ बाप की वीडियो किसके साथ बनती है? वो बनती है जो आपके समधी जो होते हैं उनके साथ, और आपकी बेटी का जो ससुराल होता है या बेटे का ससुराल होता है उससे। हमने देखा कि वहां पे इस तरीके का कोई सीन नहीं था। उसका रीजन ये था कि उनकी आधी फैमिली तो नाराज हुई हुई थी, लेकिन अब ये नाराजगी जो है ये ऐसी नहीं है। ये नाराजगी डेफिनेटली लाइबा खान की जो एक खुशी है उसको भूचाल में चेंज करने वाली है, क्योंकि यहाँ पे 1 या 2 महीना मोर देन मोर जो है उसके शौहर पे उसका भूत सवार रहेगा और उसके बाद वो रियलिटी में अपनी बेटी को देखने लगेगा। हमें अब तक ये कंफर्म नहीं है कि उसने फर्स्ट वाइफ को डिवोर्स दी है या नहीं, क्योंकि अगर स्टेट्स में उसकी वाइफ है और वो वहां पे उसको डिवोर्स देता है तो वहां उसको बहुत लॉस होगा। वहां तो प्रॉपर्टी जितनी भी है, अकाउंट्स है, बैलेंस है, जितना भी उसका, वो सब हाफ हाफ होगा और काफी लीगल उसके जो उसके स्टेप्स होते हैं वो बहुत हार्श होते हैं। अगर वो पाकिस्तान में है तो डेफिनेटली वो उसको इजीली डिवोर्स दे सकता है, बट इसकी कंफर्मेशन अभी कहीं से भी नहीं हुई है, ठीक है। फिर दूसरी बात ये, अगर चलो कहते हैं हम कि उसकी वाइफ जो है वो उसको डिवोर्स दे भी दी, उसका चैप्टर क्लोज हो गया, लाइबा ने दिलवा दी, डिवोर्स खत्म कर दिया उसका घर, लेकिन बात यह है कि जो बेटी है उसका साथ रहेगा, क्योंकि वो इस एज में नहीं है कि वो अकेली रहे या वो अब्बा के बगैर रहे। तो अभी तो ये नए नए दूल्हा बने हैं और नए दूल्हा बने हुए भी पता नहीं क्यों सस्पेक्टेड टाइप का लग रहा था, और जबकि ये बातें उस वक्त बहुत ज्यादा रिवील नहीं हुई थी, लेकिन मुझे उसके फेस से कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही थी और मैंने यही कहा था कि इसकी शादी जो है कुछ सही नहीं लग रही, और जो एक बैलेंस में होता है ना वो चीज नहीं नजर आ रही। ना उसके इन लॉज है, ना उसकी नंद है, ना उसका देवर है, ना उसका जेठ है। ये जबरदस्ती की शादी एक लग रही है, और इसमें अब ये होगा कि जब इसके जो एक गोल्डन टाइम जो है इसका, वो इसका ब्लैक टाइम ना बन जाए, क्योंकि जो औलाद है वो बार बार आएगी, वो इतनी जवान बच्ची नहीं है, वो बार बार अपने अब्बू के पास आएगी और इसके अब्बा भी वहां जाएंगे। अब डिपेंड ये करता है, अगर बीवी और बेटी अमेरिका में है तो फिर तो लाइबा के साथ मुश्किल हो गई, लेकिन जैसा कि इसके हस्बैंड का ताल्लुक भी गुजरात से बताया जा रहा है, तो जाहिर है अगर बीवी वहां हुई तो लाइबा की बचत हो गई। अब यहाँ पर होने ये जा रहा है कि लाइबा को अपने इन लॉज की तरफ से कोई वेलकम नहीं मिला। जो शादी में जो खुशी थी उसकी, वो कुछ लग रहा था कि जान के शो ऑफ ज्यादा कर रही है। अब आप ये देखें कि लाइबा जो है वो अपने हस्बैंड के साथ एक सॉन्ग गा रही है बार बार, और कही थी मैंने सोचा मैं यही गाना गाऊंगी शादी के वक्त, लेकिन उसके हस्बैंड की शक्ल पे कोई खुशी नहीं है, हवाइयां उड़ रही है। तो हमें भी नहीं पता, क्या पता उसके हस्बैंड ने उससे ये कहा हो कि मैंने डिवोर्स दे दिया, बट उसने रियल में डिवोर्स नहीं दी हो। क्योंकि देखिए जब एक काम आप खुद गलत कर रहे हो, ठीक है, और उस तरह गलत कर रहे हो कि उसकी फैमिली भी खुश नहीं है कि तुमने हमारी बेटे का घर तबाह कर दिया, ठीक है, और फिर आप खुश हो रही हो कि मैं सेलिब्रिटी हूँ और तमाम जो चीजें हैं, मेहंदी माइयों 8-9 तो फंक्शन हुए उसके, तो वो इस खुश फहमी में कि ये फंक्शन जो है मुझे आगे खुश रख पाएंगे, बट ऐसा नहीं है। एक जगह जो है वो पहले ही आपने खराब कर दी है, एक माहौल खराब कर दिया है, और यहाँ पे इसके दिमाग पे अब ये तमाम चीजें अफेक्ट कर रही हैं। ऐसा नहीं है, ये जो इस तरीके की शादियां होती हैं ये सिर्फ टेम्परेरी खुशी होती है, क्योंकि वो जो बंदा है वो काफी एज का है, 50s में भी है शायद, ये भी सुना गया है, तो वो अपने साथ बहुत सारा
جو بیک گراؤنڈ ہے، بہت ساری میموریز ہیں وہ چھوڑ کے آیا ہے، جس کو آئی تھنک 1.5 سال ہو گیا ہے چھوڑے ہوئے بھی جب اس کا نکاح ہوا تھا. اب وہ میموریز ساری جو ہے نا اس کو یاد آئیں گی. اپنا نئی وائف نہ یاد آئے تو بیٹی تو یقیناً یاد آئے گی، اور اس کی بیس پہ ہی لائبہ خان کے لیے مشکل بن سکتا ہے. اور اگر لائبہ خان خالی یہی سوچ رہی ہے کہ مجھے جو ہے اسٹیٹس جانا ہے، مجھے وہاں سیٹ ہونا ہے، تو میں آپ کو بتاؤں ایک بڑا لانگ پروسیجر ہوتا ہے، اور وہ تمام چیزیں اس کے ہسبینڈ کی جاب پہ ڈپینڈ کرتی ہیں. اس کی وہاں جاب ہے، بزنس ہے، اس کا وہاں پہ جو ریزیڈینشل اسٹیٹس ہے وہ کیا ہے، یہ تمام چیزیں وہاں بہت میٹر کرتی ہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ لائبہ خان کو اس بندے میں ایسی خاص چیز کیا دکھ گئی، کیونکہ مجھے وہ کوئی بہت زیادہ ولنگ نظر نہیں آ رہا. کہ اگر انسان کے پاس کوئی پروفیشنل کوالیفیکیشن ہوتی ہے، کوئی اچھا اس کا پروفیشنل اسٹیٹس ہوتا ہے، وہ چیز پتہ چل جاتی ہے. ٹھیک ہے، نہ وہ بندہ بول رہا ہے، نہ وہ اپنے فیشل ایکسپریشن دے رہا ہے، بلکہ وہ ہکا بکا وہاں کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہے لوگوں کو. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ صرف لائبہ خان کے جو اس نے اس کو جو ٹیمپریری جادو کیا ہوا تھا نا اس پہ، وہ جادو کام کر رہا ہے. وہ جادو بھی 1-1.5 مہینے بعد اتر جائے گا. اور لائبہ خان کے لیے بہت ساری ابھی کریٹیکل سٹیجز آنے والی ہے، کیونکہ اس کو اپنے سسرال کی طرف سے کوئی منہ نہیں لگا رہا. سب جو ہے اس کو بہت زیادہ برا کہہ رہے ہیں، اور بلکہ ان کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ یار اس نے آ کے خاندان کے 2 حصے کر دیے. ٹھیک ہے، اب لوگوں کی طرف سے بھی اس کو بہت زیادہ دباؤ مل رہا ہے، کیونکہ ایک ہوتا ہے نا سیلیبریٹی کی شادی ہوئی ہے، جیسے سارہ خان کی ہوئی تھی، تو وہاں پہ ہمیں ایک پازیٹیو وائب دکھے تھے ہر طرف سے، اور اس کا اثر اس پہ ہوا تھا. لیکن یہاں پہ لائبہ خان کے ساتھ جس طریقے سے ہو رہا ہے، جو اس نے کیا ہے، اس کو ویسا ہی فیڈ بیک ظاہر مل رہا ہے لوگوں کی طرف سے، تو اس کا اثر بھی لائبہ خان کی زندگی میں اب آنے والا ہے. اور ہمیں نہیں پتا، ہمیں کچھ نہیں پتا کہ آگے کتنی زیادہ چلتی ہے اس کی شادی، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ اس نے کس بلا وجہ اس کو ختم کر دی اپنی فرسٹ میرج. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ لائبہ خان نے اس کو ڈیورس دلوا کے پھر شادی کی. ہو سکتا ہے ظاہر اس نے سوچا یار اس کو تو بھگاؤں پھر میں آؤں گی اس کی لائف میں، تو مے بھی پاسبل اب کوئی تیسری آ جائے اور وہ لائبہ خان کو کچھ عرصے بعد ڈیورس دلوا کے اس بندے سے شادی کر سکتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر انسان کے اندر کچھ خاص پوائنٹس ہوتے ہیں یا کوئی پازیٹیوٹی بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے، وہ چیز مجھے وہاں نظر نہیں آ رہی. واللہ عالم، ظاہر ہے جب نہیں نظر آ رہا تو ہم یہی کہیں گے نا. اور فرینڈ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. لیکن آگے میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ لائبہ خان کی لائف میں کہیں نہ کہیں ابھی سے آنا شروع ہو گئی ہوں گی. ویڈیو اچھی لگی ہو تو بیل آئیکن پہ سے کلک کر دیا کیجیے. آئی ول سی یو ان نیکسٹ ولاگ. ٹل دین اللہ حافظ.